Bonjour mes chers camarades, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons entamer l'unité 9 et on va voir un nouveau texte sous le titre Un entretien d'embauche difficile. Alors tout d'abord, dites-moi qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Donc on a une femme assise, يعني امرأة جالسة, deux hommes debout يعني رجلان واقفان et une autre femme avec une robe noire. Elle semble que cette femme est timide. تبدو أن هذه المرأة خجولة. Regardez le décor. Le décor et les vêtements montrent que l'histoire à une époque lointaine. يعني من خلال الديكور والملابس يبدو أن القصة مرت في زمن بعيد. Un entretien d'embauche difficile يعني مقابلة عمل صعبة. La scène se passe au 19e siècle يعني القصة وقعت في القرن التاسع عشر au bonheur des dames est l'un des premiers grands magasins de Paris. يعني سعادة السيدات واحد من أكبر المحلات التجارية الكبيرة في باريس. Madame Aurélie dirige le rayon des vêtements. يعني السيدة أوريلي تدبر قسم الملابس. Elle cherche une vendeuse. تبحث عن بائعة. Denise se présente pour un entretien d'embauche. Denise تأتي لمقابلة عمل. Mouret et Bourdoncle sont deux responsables du magasin. يعني السيد موري وبوردونكل هم مسؤولان عن المحل التجاري. Mouret se pencha pour demander à Madame Aurélie. Voilà Madame Aurélie. Ce que cette jeune fille faisait là. يعني انحنى موري ليسأل مدام أوريلي عما كانت تفعل هذه الفتاة الشابة هنا. Elle répondit qu'elle se présentait comme vendeuse. يعني أجابت أنها أتت لمقابلة عمل كبائعة. Alors donc murmura-t-il, c'est une plaisanterie. ليدا همس إنها مزحة. Elle est trop laide. إنها بشعة جدا. Denise ne faisait décidément pas une bonne impression. بالتأكيد لم يكن لدينيز انطباع جيد. Elle était très propre. كانت نظيفة جدا dans sa robe de laine noire. في فستانها الأسود من القطن. Voilà Denise. Seulement elle paraissait bien chétive. لكن فقط كانت يعني تبدو ضعيفة. Et elle avait le visage triste. وكان وجهها حزين. Sans exiger des filles belles, on les voulait agréables pour la vente. يعني كنا نود فتيات جميلات ورائعات من أجل البيع. Et sous les regards de ces dames et de ces messieurs, تحت نظرات السادة والسيدات, Denise achevait de perdre contenance. انتهت دينيز بفقدان أعصابها لأنها كانت تحس منزعجة. Votre nom, ما اسمك? demanda Madame Aurélie. طلبت السيدة أوريلي la plume à la main والريشة في اليد. Voilà la plume. Denise Baudu, Madame. Votre âge, كم سنك? 20 ans et 4 mois. 20 سنة و4 أشهر. Et elle répéta en se hasardant à lever les yeux sur Mouret. يعني كررت وتجرأت على النظر في وجه موري. Je n'en ai l'air mais je suis très solide. يعني أنا جد صلبة.
On sourit, ضحكوا. Bourdoncle regardait ses ongles avec impatience. ينظر إلى أظافره بفارغ الصبر. La phrase tomba au milieu d'un silence décourageant. Dans quelle maison avez-vous été à Paris? في أي منزل كنت فيه؟ في باريس. reprit Madame Aurélie. استأنفت Madame Aurélie. Mais Madame, j'arrive de Valognes. يعني أتيت من مدينة فالوني. Où étiez-vous à Valognes? Chez Cornaille. Je le connais, أعرفه. Bonne maison. منزل رائع. Laissa échapper Mouret. Madame Aurélie continua d'une voix plus douce. أكملت Madame Aurélie بصوت هادئ. Et pourquoi êtes-vous parti de chez Cornaille? ولماذا تركتم Cornaille? Des raisons de famille. أسباب عائلية. répondit Denise en rougissant. أجابت Denise وهي أو وجهها يحمر. Nous avons perdu nos parents. فقدنا والدينا. J'ai dû suivre mes frères. لذا اضطررت أن أتبع إخوتي. D'ailleurs, voici un certificat. على فكرة ها هي الشهادة. Il était excellent. كانت ممتازة. Elle recommençait à espérer. بدأت في الأمل مرة أخرى. Madame Aurélie cependant fermé le registre. يعني أغلقت السجل. C'est bien mademoiselle. جيد أنسة. dit-elle majestueusement. قالتها بكل جلالة. On vous écrira. سنكتب إليك. Denise ne savait de quel pied sortir. Denise لم تعرف ما تقوله قبل الذهاب. Au milieu de tout ce monde, في وسط كل هذا العالم. Enfin, elle remercia Madame Aurélie. وأخيرا شكرت Madame Aurélie. Et lorsqu'elle passa devant Mouret et Bourdoncle, لكنها عندما مرت أمام Mouret et Bourdoncle, elle salua, يعني سلمت عليهم. Ceux-ci ne lui rendirent même pas son salut. لكن هؤلاء لم يردوا عليها السلام. Denise descendit l'escalier avec le même trouble qu'elle avait monté. Denise نزلت من السلالم بنفس القلق الذي كان عندها عندما صعدت السلالم. Pouvait-elle compter sur la place? هل يمكنها الاعتماد عن هذا العمل؟ يعني هل ستحصل على هذا العمل؟ Question de compréhension. Où se passe l'histoire? أين مرت القصة؟ Cette histoire se passe au Bonheur des Dames, un grand magasin de Paris. يعني القصة مرت في محل تجاري اسمه Bonheur des Dames في باريس. Ce magasin est-il destiné aux hommes ou aux femmes? Justifie ta réponse. هل هذا المحل التجاري موجه للنساء؟ للرجال أو النساء؟ سنعلل إجابتنا. Ce magasin est destiné aux femmes comme son nom l'indique. هذا المحل موجه للنساء لأن اسمه Au Bonheur des Dames. سعادة السيدات. Quels sont les personnages du texte? من هم شخصيات النص؟ Les personnages du texte sont Madame Aurélie, la directrice du rayon vêtements. المديرة قسم الملابس. Mouret et Bourdoncle, les deux responsables du magasin. مسؤولين عن المحل. Et la jeune Denise. والفتاة Denise. Donc il y a 4 personnages. À quel poste se présente la jeune Denise? يعني ما هو نوع العرض أو الشغل الذي عرض على Denise? Denise se présente pour un emploi de vendeuse. يعني كبائعة. العمل هو بائعة. Pourquoi Denise n'a pas fait bonne impression à l'entretien d'embauche? لماذا دينيز لم تبدي انطباع جيد في مقابلة العمل؟ Denise n'a pas fait bonne impression parce qu'elle est chétive et a le visage triste. كانت ضعيفة ووجهها حزين. Mouret dit elle est trop laide. إذا موري قال أنها جد بشعة. 6. Denise pouvait-elle compter sur le poste? Justifie ta réponse.
يعني هل يمكننا الاعتماد على هذا العمل؟ لنعلل الإجابة. Plusieurs phrases du texte donnent à penser au lecteur que Denise ne sera pas embauchée. يعني مجموعة من الجمل في النص تخبر القارئ أن دونيز لا يمكننا الحصول على وظيفة. Par exemple, elle est trop laide. هي جد بشعة. Elle est trop laide. Ne faisait pas décidément pas une bonne impression. لم تبدي انطباع جيد. La phrase tomba au milieu d'un silence décourageant. Il y a aussi deux éléments donnent un peu d'espoir. هناك عنصران تعطينا الأمل أن دونيس يمكنها الحصول على الوظيفة. Voilà. Madame Aurélie continua d'une voix plus douce. Il était excellent. Elle recommençait à espérer. يعني بدأت في الأمل مرة أخرى. Mais la fin semble contredire à nouveau cet espoir. لكن في الجملة الأخيرة يبدو أن هناك تناقض. Regardez ici. Ceux-ci ne lui rendirent même pas son salut. هؤلاء لم يردوا عليها السلام. إذا لا يمكننا معرفة ما كانت هذه الفتاة ستحصل على وظيفة أم لا. Bon, comment j'ai compris? Pour répondre à la question 6. Voilà question 6. Denise pouvait-elle compter sur le poste? J'ai observé l'illustration. J'ai trouvé les informations dans le texte. Alors la bonne réponse c'est j'ai trouvé les informations dans le texte. يعني وجدت لكي أجيب على السؤال السادس وجدت مجموعة من المعلومات في النص.